ঘটনা তো অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা। তবে ঠিক বিজেপি থেকে বড় বিষয় আশা খাইনি কোনো করে বিজেপি নতুন কোনো ঘটনায়া এর আগে এই বিজেপি গভর্নমেন্ট ফাইমেন ইয়াগুলো 2018 পরে 1900 সিএনএ আন্দোলন খাইনে থাকতেনি 3 ঘন্টাनि মাথায় ও জায়গা 6-7 জনাनो থাম গুলি খাইয়ে শিখলাই মানে ঘটনা সংখ্যা 10,323 মাস্টার উপরে কি অমানবিক ভাবে উপরে লাঠি চার্জ খাইয়ে প্রায় 40-50 জনানো জিবি হসপিটাল আইএসএম হসপিটাল শিখলাইয়ে বাহাইকে উপরে আক্রমণ খাইয়ে শিক্ষামন্ত্রী নবস্কাঙ্গ বড় শিক্ষামন্ত্রী মালাইনানি থাকা শিক্ষামন্ত্রী নিজে অর্ডার বই উপরে আক্রমণ খাইয়ে বড় হসপিটালাইজেশন একইভাবে और लेबर डिपार्टमेंट ऑफिस स्कूल एडुकेशन डायरेक्टर ऑफिस ओ जगह गनोखा आक्रम आंदोलन खाने थांतनी बंगि दाबि माना साना थांतनी बुनिपुर बाहायके पुलिस सरकार आक्रमण खाइए टीएसआर सुजाक्का किंतु अपॉइंटमेंट दिया बीआईनी अपॉइंटमेंट अंखा बड़ा मुख्यमंत्री मालायनि थांका बुंनिपुर लाठि पेटा खाइए जों सारा राज्य गणतंत्र पुनरुत्थान आंदोलन खायनायनि बागै माने खनि दामबारिखा सीए आइन बातिल मा खायनाय माने खनि दामा कमिनाय सिनि राज्य गणतंत्र फिरबि मातो बनाय कक सानन अधिकार मारानाय ई दाबि खायना थांतिनि पेराडाइस समनिबो सिनि कसा मुख्यमंत्री मानिक सरकारनि उपरे पर्यन्त तामनाय টিয়ার গ্যাস তারপরে দুই সারে পুলিশ লাঠি চার্জ খাইয়ে সিনি গণতান্ত্রিক নারী সমিতিনি রাজ্য সম্পাদিকা কৃষ্ণা রক্ষী নিপিনি ইয়াকং সেবাই অবহাই খেয়ে বিজেপি একেবারে অসহনীয় বড় কোনো আন্দোলন সহ্য খাইয়া ডজার বাই লক সবাইনাय দোকান সবাইনাय কিছুদিন আগে जों बतलाव नखा आरो जेकुनु मीमांसा समस्या हाका आलाप आलोचनानि बिसिंथिफोरनो मीमांसा खायदि किन्तु डजार बाय नक सबाइरेनाय दোকাन सबाइरेनाय उच्छेद खायनाय ओंखाय এই মাসে 14 तारिखआव और ছাত্র रमान स्किमनि दाबिते महामान्य राज्यपाल मालायनायनि थांका आंदोलन खायनो मानो किन्तु बरनो एरकम भावे कोनो धरनेर लाठी चार्ज खायनायनि हंगाके आगे टियार ग्यास होनायनि हंगाके आगे बरनो साबधान खायनो नांगौ बरनो विभिन्न भावे बुजाबनानै नांगौ बरनो आंदोलन जाहाथे एरकम तो या पर सिलाई पाथामप्लां थाका लाथाप्लां थाका पुलिसनि पर अन्याय भावे आक्रमण खायका आमते घटना तिया किन्तु आंदोलन खायनायनि न पर्यन्त बरकनि अधिकार बरकनि खराग बन्द खायनायनि बागैनो এই ধরনের স্বৈরাচারী কায়দায় এই ধরনের আক্রমণ जों এই আক্রমণ প্রচণ্ড নিন্দা খায় আরে বামফোনে আমল 11 दिन 12 दिन लामा कासु কোনো দিনও বল প্রয়োগ খাইয়ে ফান বাই রাষ্ট্র শক্তিनि ব্যবহার খাইয়ে আন্দোলন দমন খাইনে কোনো দিন চেষ্টা খাইয়ে সিনি মুখ্যমন্ত্রী আগেনি মানগোनां মানিক সরকার बिनि न गाराव खाइए 12 घंटा 14 घंटा আসবে গারাও খাইয়ে বনা নকটি নকরিয়া কিন্তু বল প্রয়োগ খাইয়া আসলে একটা সরকার বিনে সহনশীলতা তোমরা নাঙ্গো ধৈর্য তোমরা নাঙ্গো বরকনি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাস তোমরা নাঙ্গো
কাজেই ও বিশ্বাস ও ধৈর্য ও সহনশীলতা বিজেপি সরকারनि কারণে বাগিনা গুলি থেকে লাঠিচার্জ আবো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ইয়া আবনিনো ফলশ্রুতিতে 14 তারিখ ছাত্রনপুর যে আক্রমণ খাইমানে আবো বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা ইয়া বিজেপিনি এই স্বৈরাচারী নীতিনিনো মনোভাব ও ফুটি কাছাকাছি মানুষ তাই दा जो current political situation चलित माने हाय केबा BC election बसकांग MP election के दाबु काइसा विधानसभा MLA resignation मान यागुलो अब आपनो बाय इलेक्शन दाबु खाइजे yang दं अब बम लेर त माने ताम कारण नखना त नने बेखै ताम प्रतिक्रिया अब तो 6 মাস তুমি মানো ব মার্চ 14 তারিখ রিজাইন খাইকা অগাস্ট পর্যন্ত তুমি মানো অগাস্টনি পরে নিশ্চয়ই जों खाखायो बाय इलेक्शन नांनाय এবং सुंमनायो इलेक्शन तो गणतांत्रिक राइट बरकनि आबोरा नायनो नुथों किन्तु बरक तो गणतंत्र न तथारा से बथाना सारा तो कोनो काम खाइया शुधु विधानसभा सिमिया एडिसिबो दुइटा आसन मानदाय पुलिनपुर कससरा देमसरा ना ये निनी कुलाय चाम्पावार दुटा आसन खाली दङ एकै टाइमनो अब खाली ओंखा काजे आरोबो उपनिर्वाचन नायनि दरकार एसारा सबचेয়ে इम्पोर्टेंट अब विलेज कमिटी जे निर्वाचन अब वो इमिडिएट नायनि दरकार 2021 न এই নির্বাচনে মেয়াদ শেষ সংখ্যা কিন্তু তিনি अब তাও পর্যন্ত এই ইলেকশন খাইনি বাগै কোনো উদ্যোগ না জায়গা অথচ বামফ্রন্ট প্রথম ভিলেজ কমিটি আইন খাইয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত বামফ্রন্ট তংখা ততক্ষণ পর্যন্ত সময় রোগै নিয়ম রোগै সময়नि बिसिगनो ইলেকশন সংখ্যা 2006 2011 2016 ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইজাকা অথচ বিজেপি আইপিএফটি সরকার ভাইমানি ইয়াবলো এই ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাই তার পর্যন্ত খাইনার বাকি কোনো উদ্যোগ গैया जों কিছুদিন আগে মহামান্য রাজ্যপালनि थिनोबो थांखा যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইনার বাকি কারণ ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইয়া মানে গাमिनि बर' रक কক সানাयनि জায়গা করে তিনি ভিলেজ কমিটি তাম অবস্থা চলি দंखाबा একটা এমএসএ সামুংয়া রেগানি সামুং দङ ना ডিপার্টমেন্টनि সামুং একেবারে কম কিন্তু যা সামুং মানে 30 জন 40 জন 50 জন ত্রিপুরা মথানিबो লিডার বিজেপিनिबो লিডার ओंखाय ফলে তাম ओंखा যারা কাম খাইনাय প্রকৃত যারা কাম খাইনাय বরক ও তামনাय काम जे सुई पेमेंट मानी आ पेमेंट रना थांगा हांकलाय 227 टाकानि बिसिंगो 160 टाका 170 टाका हाईएस्ट 180 टाकानि बिसिंगो बर पेमेंट माया कारण असेसमेंट नि भित्तिते सामुंनि असेसमेंट नि बिसिंते बनि पेमेंट नंगाय 40 जना 50 जना काम खाया ताई बाकी खाइनाय बरकनो समान भाबे जुदि काम बा खाया हांकलाय बरक 227 टाकानि सामुं तांगोन बरक जे तांया नङै सामुं जखन बाकन थांगो अटोमेटिकली बनि रेगानि जे पाइप मानथाय मायांगै दंखा गे निर्वाचन खांकले विलेज कमिटी मेम्बर लिडर तंनाय ब खरकसा तंनाय बा ताय एक दुजन तंगै माननाय ओंखाय सामुं थिक मतेंनाय ताबो ई विलेज कमिटी गाने बागै जेना हरिलो चलि दंखा विलेज कमिटी जाने जाजे क्षमता जाने जाजे पॉलिटिकल पावर ত্রিপুরা मथा तंगमा जाके त्रिपुरा मथा बीजेपी तंगमा जाके बीजेपी हरि लोड खाय लोड रासन तखा साधारण बीजेपी खायनाय साधारण ত্রিপুরা मथा खायनाय सीपीएम बामफ्रन्ट खायनायके तो थुइसे दंग्रादि बरक पर्यन्त सांगातिक भाबे डिप्राइभिं दंखा आं जों কিছুদিন आगे थालसरा गोविंदबाड़ी मालिदर राजदर गंगानगर वानासापारा भगीरथ এই সমস্ত এলাকার গুড়ি ফেমানে এবং বিলিনি আতে কারণ খাইয়ে আং দামসরা খেদাসরা পর্যন্ত থামফাইয়া ভয়ঙ্কর অবস্থা তাবো
samung humung kere borong chanani ব্যবস্থা করে সালো ফাতিকনি চানানি ব্যবস্থা করে উসগাঙ্গ দামছরা থামানি পড়ে প্রায় সখানে বরকাঙ্গানো নর মাই ফাতিকনি চানাই ফাতিক দামচানাই সাবো সব ইয়াকতিছে মানে হকসা বরকতি সেনাই করে ফাতিকনি চানাই সাবো মানে প্রায় 99% का ফাতিকনি চানাই ফাতিক দামচানানি ব্যবস্থা পর্যন্ত অথচ পর আগে ফাতিক দাম মাইচাও দিগ্রাসা মানে না ফাতিক দাম মাইচাও মিজোরামও থাঙ্গৈ 10 दिन 12 दिन সিনিতি পরাজ মুনি শব্দটা কমরি থাকা আগে মুনি তঙ্গ তারপর হাজারা সামং সাজানো বাকি তাঙ্গ বা চুক্তি তাঙ্গ মুনি শব্দটা করিখা কিন্তু পালাই খেকা পালা হেমেনে ককংখা তিনি দামছরা খেতা সরা প্রায় 13টা ভিলেজ কমিটিনি বড়রা মিজোরামও থাঙ্গৈ 15 दिन মুনি 10 दिन বাকি মুনি মাস খাইসানি বাকি মুনি তঙ্গৈ বড় পয়সা জি জানানি নাংতো বরক ni nogo nok nukhongo bagan hokani thango ba onno samungro khayo ai khai sanai nang thalchora গোবিন্দবাড়ি নাতিন মনু পূর্ব গোবিন্দবাড়ি 2700 বরক বাংলাদেশও থাঙ্গৈ এই ওয়াতি সাতুঙ্গ বরক পলিটিন ত্লাংখै বলং কতক হরসা লামো হরসা থুই মাইনি রিজার্ভ থাঙ্গৈ বরক গান্ধিরি হর হাঙ্গৈ ফরাनै কারণ ক্ষেত্রে বুঝে জায়গা ফাল পাইও আগে যেখানে 300 টাকা কেজি ফালাই মানো তারপর 160 টাকা 170 টাকা হায়েস্ট 180 টাকা তার নেবে হলে বিজেপি মন্ডল ও যারা সাউথ ইন্ডিয়ানি বিএস খাইয়ে কর্ণাটক তামিলনাড়ু কেরালা ও জায়গায় যারা পাইফিনি রক বরক ন গাড়ি প্রতি 1 লাখ 1.5 লাখ টাকা রাং মারা নাই আইকে জবলতি খাইমানে বাকি তাবো বাইরেনি পাইনি রক ফাইয়া লোকাল পাইনি রক কম দামে পাইয়ে তাবো কোনো রকম থাংদ্রা পুংলাই দङ লামা কমান কক তো 6 লাখ করে अब तो नरमनि मिडिया नुगुनो दङ दैनि अवस्था लामानि अवस्था कारेन्टनि अवस्था মানে ভয়ঙ্কর অবস্থা কাজে খুব খারাপ অবস্থা চাকরি বাকরি শিখলার বলাই এখানে তবক যারা অবস্থা কলাই যায় চাকরি বাকরি নুকনে কোনো সুযোগ করে একদিকে চাকরি বাকরি করে অপরদিকে তবক সরকার তো চাকরি বাকরি কক্তার সাথে সামং কক্তার সাথে বগ্ন এলাকা এলাকা চক দোকান খুলে রেখা মান্দায় চক দোকান খুলকা নিনি খুমলাম চক দোকান খুলে রেখা के बड़ा काठल सब तो खुलो रखा चंपू जला कोई सब तो खुले रखा टाकर चला सब दुकान खुलो रखा गाय सब बोतल या फरे डेंडर टैबलेट या फरे इंजेक्शन या फरे बरन कबर सारे समाज न पर्यন্ত অংশনি কিনারা লাংথানানি নাই দখা এই সরকার কাজে তাইতা মসানাই তাবংনি রাজনৈতিক পরিস্থিতি नि কত সানা থাকাই অনেক কক কিন্তু প্রশাসনিক যে কাজকর্ম আবো খুবই ন ওয়ানা মাস হিসা তাও পর্যন্ত 3 মাস পরং তোমার সরকার এই সরকার যে বিনি যে সামনে মোখাং বাহাयनाय অবিমুক্তাম दैमा बुतो बाहायके थांनाय आबो करि बरिखे दैमा दै यरै ब थांगो ओ सरकार बाहायके थांनाय बाहायके चलिनाय दाव कोनो निर्दिष्ट कोनो लामा करे लामा नायनानै सुযোগ করে একদিকে তাবক বিজেপি আইপিএফটি সরকার একই অবস্থা আর এডিসি তিনি 3 বছর রানিং চলি দङ বিরাট সামং তাंनानै সুযোগ করে ঠিক কিন্তু যা সুযোগ দं মানে অবনো ব্যবহার খানে উচিত দं মানে বড় বাহাयना ঠিক মতো সামং দাंलाया যা খানা মানে নিজেরা মিছিङावबो খাইপিलाया আকলাया জমা যুক্তিকে সামং लाया তারপর যা সামং মানে जाता नांगमानी अब खाइले केराया उसे तबक तो हुको तकलाई हुक खाइनेर माइकैमिया माइस्लि करे तमनाय सातुंनि बागै हायनसे जीवन विपन्न अब खाइग्रे इसे तबक सोशल मीडिया न चांगा खाइने बागै 10 लाख टाका रांग्रे ट्रेनिंग रेते अरे 10 लाख टाका रे ट्रेनिंग रमानि चाइतेबा न हुक खाइने थे सोबा सरकार क्लाय 500 टाका फाइनो माथा बिसु सोबा समा खांखाय किसाला बरक साकलम मांखाम बले नों बरक टेम्बागै सामं करे रां करे तबु yang दिल्ली ने बरक न तुइ फै नों तबु चिफ एडभाइजार
যে রাঠোর সাবন তো তাও পোলো টাওয়ার হোটেলাव বনো বেতন দিয়া কিন্তু পোলো টাওয়াर थांनानै बेटनि रां होनांगोन खरसा थकेसे 4,000 टाका गारि मारो मानगोनां विजय रांखौ चिफ एडभाइजार জোনাল চেয়ারম্যান 3 জন 4 জন তাবো সাব জোনাল 3 জন 4 জন তাবো তারপরে গাড়ি সেকরে তামনাই হানি কেন্দ্র মকল সেকরে বস চশমা সানো হমতে যেখানে নিয়ে এডিসিও মানে পাবলিক চলি না কোন গাড়ি সেকরে অবশ্য এডিসি রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন নামে চেয়ারম্যান স্থানীয় 50,000 টাকা एडिसी में मनोरथी टूरिज्म ने जों कैसा पार्क खुल कई फैया मनो कैसा पार्क खुल का फरेस्ट डिपार्टमेंट थे तैता मतम अवश्य टूरिज्म कॉर्पोरेशन के आरो 50,000 टाका स्पोर्ट्स काउंसिल जोडो स्कूल के हेतंगो जिमनास्टिक स्कूल के हेतंगो जों खुल कई फैया अबनो पुरे तैता मतम बा को स्पोर्ट्स काउंसिल नि चेयरमैन आरो 50,000 टाका पब्लिक अकाउंट कमिटी चेयरमैन नामे आरो 50,000 टाका ओमफ्राय दलनो रखा खायनायनि दलनो मोथांनानै लामा सें दंसैबा पाब्लिक मोथांनानै जागा दों दंखाबोले आरो नों गरिबरंनो सन्दा खुंसारि मियाखौ आरो हरिना देबरमा सीएम खा गुर देबरमा सीएम खा नारायणनि चेयरमैन खा कय पुलिस थाना बागै तो नक थांमोन नुजायाखौ ओंखाय नरं खताबो तामनाय निजि तंगा सा जागा करे नोंखा जागा थालिक खायनानै नायतो ओंखाय नोंखाय दतला नक दाला नक खायो नोंखौ बरंनो तनायनो बागै सेस प्रचेष्टा आरो पाब्लिक नि बागै खायदि ओंखाय अबो हायखि हे अबो ठीक एडिसि रां मान्या जे मानथाय रिया किन्तु आं तो कक साइमानो जोंबो बीजेपी आईपीएफ टु सरकारनि बाय गदालैनो 3 बोसोर एडिसि सामखायया किन्तु जों जे मानसा बरकनि बागै खायनायनि चेष्टा खायखाबोला किन्तु प्रचेष्टा दिनै बिया नांमानि जागा खरसनि आरो जे गारि दंमोन आ गारि जथेष्ट खौ एकबार बिराट गारि कसामियाखौ 2 बोसोर 3 बोसोर सिगां गारि ताबो गारि कताल पाले इयाखौलायावबो तो जाय गारि खंजा खंनिफ्राय माने तो बिराट किसिया तो फाइनो गरी हिंगे गरी नि मतो चले नांनाय ताय किन्तु एडिसि नों गरिया मामिता तिप्रासा नै चिरिगलायो गरिया सिने बासा कमाका हुकुमा न हुकुमनि बागै सामं तंदि बम्बे ने सामनाय तो पुय 1 कोटी टाका खरच खाने तो कोनो माने करी ओंखाय अबो हायकै तो बाहाकेन नाय आबोनि बागैनो आसले एडिसि जे सामानि कक ताबुक तो जा खाना माने अनेक बेआइनि सामु हुंरक थांबाय दं अथच कक दं माने 1 टाका जो खरच खाय 1 टाका फैनो ब जागा खरच खा वाइसफोरनि वेबसाइटआव सिरिरे नाय जोंनि बियां वेबसाइट साबो साइमान साबो खबर नारे एडिसि 1 बोसोर खामानि परे 22 इलेक्शन का 22 नि इलेक्शन शेष दिखो प्राय एडिसि नि ईएम रंनि बेबा छबि टबि रुलाय बसिक 30टा 35टा सामं तांखानै एकेबारे सारा एडिसि लागा पोस्टार तांगोय जोंअमो खायखा ने फनका ताउ बियां थांका बरंनो जानक दिता लोकनो जानक दि काजे এই রকম অবস্থা তাই যাই হোক তারপর এই রকম একটা অবস্থা প্রশাসনিক এডিসিবো আসলে তাইসা ওয়ানসুকই একই খারে সামাধান थांनानै दरखारनि आं थाखायो আর पलिटिकल सिचुएशन निकक साना थांगा आंखाय पलिटिकल तो तब उपनिर्वाचन नाय फाइनाल पार्लियामेंट निर्वाचन नाय अब ठीक त्रिपुरा राज्यनि राजनीति तो त्रिपुरा बायसिम बिसार खायखेंला এই যে बीजेपी आईपीएफ 2018 जिति माने 2023 जिति माने दिल्ली नरेंद्र मोदी करिं गाकाय बीजेपी जगा जिति मांगला खाम काय ताबो 2024 जुदि दिल्ली नरेंद्र मोदी करिं गाकाय अरिन सरकार बसे जाते लास्टिंग खानाबती प्रश्न कारण बीजेपी दिल्ली नि फानबाने जगा सरकार और दिल्ली ने राजनीतिक परिस्थिति तब खूब खराब
একমাত্র 2019 পরে যতটা ইলেকশন একমাত্র গুজরাট বাদে খুব কাহাম রেজাল্ট খাকে আমতি ঘটনা করে বরং সাবনে পরে যতগুলো ইলেকশন খা সিন ত্রিপুরা এবাকসা 3টা রাজ্য পুটন খায় 180টা বিধানসভা সিট দङ মাত্র 46টাসो বিজেপি মানুষ তারপরে আবনে পরে তামনাই তাই গুজরাট দিনে উত্তরাখণ্ড তামনাই হরিয়ানা হ্যাঁ আরে এই যে ঝাড়খণ্ড আরো বুটংখা ओमफ्राय आरो एकमात्र गुजरात जिदिखा उत्तराखंड जिदिखा ओमफ्राय हिमाचल हारिखा झारखंड हारिखा ओमफ्राय एकमात्र गुजरात किसा गाहाम आरो बनि लगे जे दल दंनाय रक ताइ बेबाक सियाकारि थामाखिया ओमफ्राय लास्ट जे निर्वाचनखा कर्नाटक कर्नाटक निर्वाचन समस्त शक्ति व्यवहार खालामनो पड़ब कर्नाटक जिदि मालिया ताव फाइनाय 5टा राज्य भोटंगानो आरो जुदि खाराप जागोनखा नाय आबो साहाबि ताबो टीवी चैनल यूट्यूब चैनल विभिन्न माध्यम पत्र पत्र बिसंति जेटा तकमाने आरो बीजेपी जिदिना मत अवस्था जागा करे आरो जुदि कुंखाके त्रिपुरा राज्यआव सरकारनि आय कतदिन दंनाबो ती प्रश्न दं जाय होक ताबो सिनेको गांकाय এই যে 2023 তাবক যে जों जालां दंमोन এই যে 14 तारिख যে ছাত্র न'फ्रा आक्रमण माने आं बीजेपीनि बेसि दोष नाया कारण बीजेपी तो बाहाय खायनाय लोकरा सिउइन बीजेपी जतदिन दंनाय साधारण ब्लकनि कपाल बिमान नाय बारिनाय आबोनि बागैनो फादि ताखरो बखरा बीजेपीनि मेसानाय नांनाय सीपीएम नि चिर शत्रु होने मानो सबसे 1 नम्बर शत्रुखा कांग्रेस बबाई पର୍ଯ୍যন্ত जों शत्रुफोरनि राथं बीजेपी ताइ बिसि शत्रु कटर कारण बो सीएम चालु खायै सिनि नर्थ ईस्टनि गोटा भारतबर्षनि त्रिपुरा राज्योनि त्रिपुरासाना कमरनानै राष्ट्रीय षड़यन्त्र खायदों बो ख्रिस्टान धर्म धर्म खायनो पुरा आक्रमण खायनो चेष्टा खायदों बो तामो कुनो गणतन्त्र मानिया उन्नयननि बागै वानसुगिया आबोनि बागै साख्रि बाख्रिनि जुबकनि बागै वानसुगिया आबोनि बागै बीजेपीनो मेसानानि बागै जों साका सबसे चरम शत्रु दंफायनो कांग्रेस बंनोबो लगे सानका फायदि एकलगे जों बीजेपीनि मेसाना त्रिपुरा मथानोबो जों साका फायदि बर बकगरखा ठीक আছে एकलगेनो जों निर्वाचन बादायलायानो आलोचना दिल्ली गुवाहाटी शिलं आगरतला किन्तु शेष मेच बरक दंलिया ओंखाय ताबो 60 जना बरक बीजेपी बिरुद्ध भोट 40 जना बीजेपी पक्ष भोट माने सत्तेबो भोट विभाजन फले बरक सरकार आबोनि बागै दायेंखा त्रिपुरा माथा जुदि ओंखाय जुदि थानसेखे जुदि फट' बासालाखाय तामुं खाउबा आं जे सामानो बुटने आगे ताकले लास्ट चांजा ताकले गोल्डन चांस नि सामानो रांसाकने जरा संमान खामु कारण त्रिपुरा मथा सीपीएम कांग्रेस बुट पास खांकाय कांग्रेस ने तो त्रिपुरा कम प्रार्थी खामु ओंखाय सिनि त्रिपुरा तंनाय त्रिपुरा मथानि त्रिपुरा तंनाय आरो जों बामफोन तो कुसुनानो खायरेखा बामफोरनि पक्ष जुदि मुख्यमंत्री खांक्लाय जितेन चौधरी त्रिपुरासो मुख्यमंत्री आरो जुदि बामफ्रन्टिं गांकाय त्रिपुरा मथाय मुख्यमंत्री त्रिपुरा सान खामु कांग्रेस तो मुख्यमंत्री मांगला खामु ओंखाय जेकुनु खरकजा त्रिपुरासो मुख्यमंत्री खामु आरो मुख्यमंत्री जुदि खांक्लाय थासिङै जे ओ बांलादेश गांधीरि तानि जाना नांखा मिजोराम मुनि तोगै जाना नांखा अर पुलिबाय बुजांना नांखा कगजांना नांखा दिनै बेकार जुबक साख्रि मैया तामनाय मुया फालि जाना नांखा कराति आंगै जानानै नांतंखा आं किसु दिन आतो खथां थांमाने बीए पास खाय बीएड खायजाक मुया खुबै दङ मुया खुगै आइसो पासे मुया फायो बमा ब्रेसनो मुया फाना रहरो बख लासे जागो एमए पास खाय करातिनि सामुं तांगो दङ बलंग लामा गानाव आनो नगै मोखां हुयो लां बबाय कक साका बास बाथाखै
जों हाजार हाजार साख्रि बाख्रिनि फैनो 40-50 साख्रिनि मा खामो लामाखौ मा हाइमा जंजाल अबनो काहु मान खामो किन्तु त्रिपुरा मथा बीजेपी नि राजनीति चालक खलायै 22टा जायगा प्रार्थी रही तब ती बतांग पाइलां खी मातांग होते चिन पर खी तांगने बातांग आर तब हाय अबने बिसिंति फैनो जुदि त्रिपुरा मथाना खूब सम्मान रखा त्रिपुरा मथाना बागैसे भोट जिति माने त्रिपुरा मथाना सम्मान रखा अंकला दकपा तब तो त्रिपुरा मथाना बीजेपी संग 신전아 아명 당티시 통통시네 데 비앙 탕카바 더 게타 티팔렌 또 바츠리 그라디 게타 티팔렌 꼭 살라이네 바게 또 tamnai interlocutor খাইনে কক সাকা একবার সাকা দুইবার সাকা তিনবার সাকা চারবার সাকা খবর সাকরি এডিশনাল আং মানথাই বাজেটও পাসিং যাক 196 কোটি টাকা মতো রাং তারপরিয়া বেতন পেতে রেলাই মালাইয়া তিনি যদি বা বিজেপি বিরোধী যদি সরকার ত্রিপুরা সামনে তামনাই ত্রিপুরা মাথাপেনে মুখ্যমন্ত্রী খাঙ্কাই সিপেন পে মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি বিরোধী সরকার খাঙ্কাই এডিসি তিনিও হানাং পেনাং খাইজাংনা নাंखामु এডিসি রাंक्रे नि चिरिंना नांखामु ओके आबोने बगे आं सानाय जितु त्रिपुरा मथानि चिफ बसाका बुलुं खाने तब तो को गई पाई तियारि न बुझते ताई कोनो लाभ करे ओके आं सानाय ठीक আছে बुलुं खा बीजेपी बो हानां पेनां खेतंखा एडिसि नि मानथेरिया interlocutor खाने को खाया स्पेशल पैकेज खाने को खाया ओंखाय ताबुक न जरा राजनीति तो वाइसे से बोलम खले अब तो सेसिं थाया को बोले बसखांगो उपनिर्वाचन दंगो बसखांगो लोकसभा निर्वाचन दंगो सारा भारतबर्ष कांग्रेस नि बिरुद्धे ता बीजेपी नि बिरुद्धे ता बराक थानचांगलाय दंगो 23 तारिखो समस्त बिरोधी दल पाटनाव बिहार आसगलायानो फाइदे सम्पत्ति त्रिपुरा राज्य समस्त बिरोधी दल आसक लगे बीजेपी न बाहाके कासुइमा फाइदे लड़ाई खेलेनो थांचा खाइनो आरो तो तामनाय मिनि जेखाने उपनिर्वाचन मानेको आरो तो बीजेपी जिदिखा जों सेकेन्डखा त्रिपुरा मथा थार्डखा जुदि खाबाय खबाय बीजेपी नि मेचनानि बुसुंखा खाय ताइले आगो जरा दंखो बीजेपी बिरुद्ध लड़ाई खायै हरनो मथांना दिनै जे आक्रमण अबश्य तो सिपिएम निफ्राय आक्रमण त्रिपुरा मथा बिरोधी समस्त शक्तिनिफ्राय बीजेपी आक्रमण खायदों तब तो त्रिपुरा मथानि बाइके सबाइमान अबश्य चेष्टा खायदों बीजेपी सं इजे मिया अनेक नेता साब जोनाल चेयरमैन থেকে आरम्भ खायै अनेक नेता नेत्री रत्न तब जोर खायै रां पैसा लोभ लालसा फुनकै सबाइनानै चेष्टा खायदों যে কোনো সময় এডিসি মেম্বার নব সবাই মানে এমএলএ নব পাইমান নাই একটা এমএলএ 25 কোটি 30 কোটি 20 কোটি টাকার পুরো পাই দङ কোনো রাং কোনো অভাব করে ओंखाय अरो बामपिनो खाय भबिष्यत হয়তো খাইনাই কাজে দিন থাকতে বাসালাও হনে বাংলা একক সামানে জরা তংসাক তাবুবো কাসুনা নেবগে থানसा नंथं अबोनो कासामनाय যত বিরোধী তাকো তংনাय যত खायसे कक जेहेतु चाकरी बाय इलेक्शन कक फैखाबा दाबो बसखाङो लोकसभा निर्वाचन आरो बसखाङो त्रिपुरायावबो ताय खायसे सीट बारि मानो नै जे खानो दाबो खरमा मत संजे बिसिनि आ जागा खब सीट बारि खाय अब कि एसटी ओ त थानो ना जनरल थानो ताय खायसे खाय दा जे खायसे खायनि फुनो जे चाकरी तलां तमनि हापाङो आबो आ जागा पीआरटीसी मेंटेन खायजे गया आबन बागै फातन बर सागे मन दङ पिया हास्तेनि बरखाय बेकार दङै थांगा अब ना अब तो जों सुरतेनो बिरोधी देखायखा এই যে 5000 কাছাকাছি যেটা গ্রুপ ডি গ্রুপ সি আর মানে পিআরটিসি নি কোনো ব্যাপার করে আর তব দিল্লি থেকে গুজরাট থেকে মানে ভারতবর্ষের যে কোনো রাজ্য থেকে ভাই বড় ইন্টারভিউ রেখে প্রায়
4,000 কাছাকাছি ইন্টারভিউ ফাইকা গ্রুপ ডি গ্রুপ সি ওঙ্কা তাবো যে ইদানিং ওই যে এগ্রিকালচার এবং ভেটেনারি বা এগ্রিকালচার লাইনার বলে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কা আর একই বিআরটিসি নি কোনো গকরে অথচ নং ত্রিপুরার এসে তাবো হাজার হাজার বেকার এগ্রি বিএসসি পাস খাইজা কত বরক দङ তাবো কয়েক হাজার গানে ত্রিপুরা সাসে আর গ্রুপ বি গ্রুপ সি চাকরি খাইনা বাকি ত্রিপুরা যে বরক করে আউনি বাকি নং দিল্লি থেকে বোম্বে থেকে গুজরাট থেকে তামিলনাড়ু থেকে শিলং থেকে ইনভাইট খাইতে ওই জায়গায় ইন্টারভিউ খাই চাকরি দানা নাঙানা আবো কোনো ক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টনি চাকরি কেঙ্গি মানো কিন্তু স্টেটও আবো আমনানি কোনো মতে কাইমইয়া আসলে হয়তোবা বনি পলিটিক্যাল প্রেসার দंना বিজেপি নেতা কতরনি কোনো আত্মীয় স্বজন দানানি তারপর তো মুখ্যমন্ত্রীনি অ্যাডভাইজার পর্যন্ত সে দিল্লি থেকে বা তাইতে আমার সানাইবা আমতে নাই বক থেকে ও বগি তো সিনি ক বরং থেকে বড় পয়সা আশাখানে লাভ করে তারপর এই যে সাধারণ আইসিডিএস ওয়ার্কার পর্যন্ত যেখানে 65 বছর বামফ্রন্ট সরকার খাইকা বোন রিটায়ারমেন্টের সময় আবার তাও 60 বছর খাই ও মাস হচ্ছে 4,000 নিনি আইসিডিএস সেন্টার কোসাগান বন্ধ থাকা শুধু আবু সিমিয়া ও আইসিডিএস প্রজেক্ট আছে তাবো থুনানে ষড়যন্ত্র খাইতাম 1.5 কিলোমিটার বিসঙ্গ যদি কোনো স্কুল তো হাঁকায় প্রাইমারি স্কুল সিনে বেশি স্কুল হাই স্কুল তো হাঁকায় আবাইসে ট্যাগ করে নাই তাবো প্রি প্রাইমারি এডুকেশন হিসাবে আর সিনিয়র স্কুলে পড়ে ওই সাধারণ আইসিডিএস ওয়ার্কার কয় হাজার টাকা মান 6-7 হাজার টাকা আপনও বহক দাম ফুরি চানানি তাবো চেষ্টা খাইতাম তাম সানাইবা এমপি নির্বাচন যে ত্রিপুরা না এমপি নির্বাচন ও ইলেকশনে বাড়িনানি সম্ভাবনা করে কারণ ইলেকশন তো তাই 8-9 মাস দংশ এপ্রিল লগন ইলেকশন খাঙ্কায় এপ্রিল মে যদি ইলেকশন খাঙ্কে 10-11 মাস আর 10-11 মাস আবার তো একটা কমিশন খাইয়ে কমিশন না খাইনাই কমিশন খাইয়ে ডিমিলিটেশন কমিশন খাইয়ে কই তারপরে খাইনানি আনি খুব তারা না ই ইলেকশনে নাব সম্ভব নলা আপনার নেক্সট ইলেকশনে হইতবা নাই মানানো কিন্তু এই ইলেকশনে নাব খাইনান কোনো সম্ভাবনা তারপরে যদি নেক্সট হবো খাইজাগিব এসটি সিট কি বাড়ি ফিরে না এসটি সিট আসুন তো জেনারেল সিট দা বাড়ি ফিরে আবো তাবো বরক তো জনসংখ্যানি আনুপাতিক হারে আবো খুবই বিপজ্জনক কমি ফেমানো বাড়ি ফেমানো তাবো জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে যদি খাঙ্কায় মেজর জনসংখ্যা তো ওখানে উত্তর প্রদেশ গুজরাট ওয়েস্ট বেঙ্গল 5টা রাজ্য নিনে যদি 800 যদি বড় খাইব 60% 5টা রাজ্য নং থাंनाय কামপং আরো জনসংখ্যা কবা কে মণিপুরগো কাইনি তোমার কাইসাপে নং থাंमान যদি টোটাল ইকুয়াল জনসংখ্যানি ভিত্তিতে তাও বড় খাইনানি চেষ্টা খাইতো তার মানে হিন্দি ভাষাভাষী ও বড় গোबां ओंखाय हिंदी भाषाभाषी माने हिंदू যেখানে বেশি ও জায়গাও বড় ও শিখতে পারি রই বড় আপনি পিছনে পলিটিক্যাল একটা ষড়যন্ত্র সাউথ ইন্ডিয়া জনসংখ্যা হিন্দি ভাষীর চাইতে কম কাজে আরও তাবো যে 129টা যে সিট দं মানে আরও তাবো ইয়ানো বড় জোর 80-90টা আর তাবো ইয়াংनो যে 5টা রাজ্য দं মানে মহারাষ্ট্র তামনাই उत्तर प्रदेश गुजरात बिहार पश्चिम बांग्ला और 4-5टा राज्य से 60% ऊपर इंडियानो ताई 27-28टा राज्य केंद्र शासित सब जो 35टा जेको तो माने और मिली से 40% से 5टा राज्य से 60-65% मेम्बर दं ओंखाय आबो ताबो अनेक धरনের রাজনীতি
বাদ প্রতিবাদ দংখ কাজে অব ত্রিপুরানি পক্ষে ত্রিপুরান বাগে না ত্রিপুরাও পমতি নঙি মানো ত্রিপুরা বাড়িনাই আবো ওই যে লোকসংখ্যা নপাতি খারে কত লোকসংখ্যাও কে নাই আবো নেপরা ঠিক নাই এই তিনটা নাই আবো কোনো সিউরিটি করি ও আনপাতি খারে সাবো মেনে কাজে হিন্দি বলেও বাঙাই নাই আবো সিনি তাবক যে বিভিন্ন যে বিচিত্রতার মধ্যে যে ঐক্য তমানে কক্সনের যে পার্লামেন্টের যে অধিকার তমানে তারপর লাতাগ 3 লক্ষসো বড় আর অঙ্কে মেম্বারসে তংলা নিনি এই যে তাম নাই দমন দিও আর 10 লাখসে বড় আর অঙ্কে মেম্বারসে তংলা ওকে ই গোয়া বা তাও মিজোরাম কে আবো বড় তাক সাপোর্ট যেটা খাইনে চেষ্টা খাইতে মনে আবো তারপর সংশয় দঙ্গ আবার তারপর পরিষ্কার সানানি সুযোগ করি